Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada anak-anak 4 Zainal Abidin. Apa khabar semua? Okey, so sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, saya nak buat satu aktiviti untuk test kamu punya previous knowledge, apa yang dah kamu belajar pada kelas sebelumnya. Jadi saya nak kamu klik link yang saya berikan dekat bahagian komen. Okey, menjawab soalan yang saya sertakan. Okey, saya sharing dulu kat sini. Okay, so get ready untuk second question. Okay, untuk vote yang seterusnya. Okay, cuba jawab soalan ni, soalan berkaitan dengan apa yang kamu belajar pada minggu lepas. Okay, 15-16 orang dah masuk. Okay, so dalam masa 1 minit kamu cuba jawab soalan. Okay, 16 orang yang dah jawab. Okay, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so time's up. Okay, so kita tengok berapa yang betul. Okay, 14 betul dan 5 salah. Okay, 19. Jadi 19 orang. Okay, so alhamdulillah ramai yang tahu tentang proses glycolysis. Okay, so minggu lepas kita dah belajar tentang aerobic respiration. Jadi hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan subtopik yang kedua, iaitu berkaitan dengan fermentation. Sekejap ya, saya share slideshow. Okay, so topik kita pada hari ini, our topic today is the last subtopic for chapter 7, which is about fermentation. Okay, so we have a few learning standards. Kita ada beberapa hasil pembelajaran, standard pembelajaran. Okay, the first one is to state the factors that cause fermentation to occur in cell. Okay, kita nak nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fermentasi di dalam sel. Okay, number 2 is to explain using examples, energy production. Ya. Belum presenting. Tak, saya tak present, saya gunakan saya punya main screen. Oh, okey, faham. Kena pin saya punya screen saya. Sebab saya guna OBS. Okey. Pelajar-pelajar tolong pin saya punya screen . Okay, so kita punya learning standard yang kedua, okay, adalah explain by using example energy production from glucose during fermentation. Okay, in human muscle cell, lactobacillus, yeast and plants such as paddy. Okay, dalam subtopik 7.2 kamu dah belajar tentang aerobic respiration. Aerobic respiration adalah oxidation, complete oxidation of glucose. So dalam fermentation kita nak tengok pula proses khas di mana melibatkan fermentasi yang berlaku di dalam tisu-tisu ataupun sel-sel khusus, iaitu human muscle cell, sel otot manusia, yang kedua bakteria lactobacillus, yang ketiga yeast, dan yang keempat dalam tumbuhan tertentu seperti padi lah. Okay, and then learning standard number 3 is write and explain word equation for lactic acid fermentation and alcohol fermentation. Jadi kita akan fokus kepada dua jenis fermentation, iaitu fermentasi lactic acid fermentation, dan juga
alcohol fermentation, fermentasi alkohol. Okay, and then number 4, learning standard number 4 ni kita akan buat dalam makmal nantilah bila kita dah masuk bersemuka nanti. To conduct an experiment to study the fermentation in yeast. Okay, dan akhir sekali to compare and contrast aerobic respiration and fermentation. So, untuk yang pertama kita nak tengok adalah iaitu state the factors that cause fermentation to occur in cell. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang menyebabkan berlakunya fermentation? Siapa boleh jawab? Sebab dalam subtopik 7.1 kita dah belajar dah jenis-jenis jenis-jenis respiration. Jadi fermentation ni adalah tergolong dalam respiration jenis apa? Dan apakah faktor yang menyebabkan berlakunya fermentation? Siapa boleh jawab? Tadi dalam kuis tadi ada dah yang jawab. Maksud fermentation, maksudnya dia dah belajar dah semalam. Mungkin dia dah baca dah sikit. Condition. Okay, condition of limited oxygen or without oxygen. Okay, limited oxygen. Okay, so faktor utama dia adalah ada dua benda, ada dua faktor dia. Okay, so the first factors is about the presence of oxygen. Sama ada oksigen tu ada ataupun tidak. Okay, so fermentation ni adalah sejenis anaerobic respiration. Dah pun saya jelaskan dalam subtopik yang pertama tentang production of energy through cellular respiration lah gitu. Di mana respiration tu ada 3 jenis. Okay, yang pertamanya adalah aerobic respiration, yang kedua anaerobic respiration. Anaerobic respiration, yang ketiga alternatif kepada anaerobic adalah yang kita nak belajar hari ni adalah Fermentation. Okay. Okay. So faktor dia adalah absence of oxygen. Okay, ketiadaan oksigen. Jadi anaerobic respiration adalah a type of cell respiration occurs in the absence of oxygen to release energy. Okay, so faktor dia yang pertama adalah ketiadaan oksigen. Ketidakhadiran oksigen untuk dia menghasilkan tenaga. Jadi dia tujuan utama dia adalah untuk menjalankan respirasi dan menghasilkan tenaga. Okay, second factor is glucose is not completely broken down. Okay, so glucose bila tak ada oksigen tadi ataupun kekurangan oksigen, glucose tadi tidak akan diuraikan secara lengkap, not broken down completely. So semua tenaga yang terkandung di dalam glucose tu cannot be released. Okay, so not all energy in glucose is released. Okay, so apakah yang berlaku? Some of the energy in glucose is stored in the product of anaerobic respiration. Okay, so dia hanya akan menghasilkan 2 molekul ATP saja berbanding dengan aerobic respiration. Kalau aerobic respiration dia menghasilkan berapa? Berapa jumlah ATP yang terhasil? 38. 38, bagus Alisha. Okay, so maksudnya jumlah dia sangat besar perbezaan dia. Dalam anaerobic respiration hanya menghasilkan 2 molekul ATP sebab dia dah tidak mencukupi oksigen dia. Okay, and then this process is occurs in cytoplasm. Dia berlaku di dalam cytoplasma. Okay. Okay, berbeza pula dengan fermentation. Okay, kalau anaerobic respiration tadi absence of oxygen, but fermentation is incomplete breakdown of glucose in condition of limited oxygen or without oxygen. Jadi fermentasi dia berlaku dalam keadaan sama ada jumlah oksigen yang terhad ataupun tanpa oksigen. Kalau anaerobic respiration memang langsung tak ada oksigen. Kita punya learning standard tadi, faktor yang menyebabkan berlakunya fermentation adalah ketidakhadiran oksigen. Itu kena ingat.
Okay, now kita nak tengok standard yang kedua, learning standard yang kedua, second learning standard. To explain by using example, energy production from glucose during fermentation in human muscle cell, lactobacillus, yeast dan juga plant such as paddy. Jadi ada 4 organisma yang kita nak tengok bagaimana proses fermentasi berlaku di dalamnya. Okay, so kita mudahkan, kita permudahkan konten yang kita nak belajar hari ini dalam satu flowchart. Okay, dalam satu flowchart di mana proses fermentasi ni kita boleh bahagikan dia kepada 2, yang utamanya iaitu alcohol fermentation dan juga lactic acid fermentation. Okay, jadi 2 jenis fermentation ni kamu akan belajar pada hari ini, di mana untuk alcohol fermentation kamu akan belajar tentang yeast, manakala untuk satu lagi adalah alcohol fermentation di dalam plant. Okay, kemudian untuk lactic acid fermentation. Okay, untuk lactic acid fermentation kamu akan belajar lactic acid fermentation yang berlaku dalam lactobacillus dan juga yang berlaku dalam human muscle cell. Okay, jadi ini 2 proses utama fermentation yang kamu akan belajar pada hari ini. Okay, kita nak tengok 4 organisme ataupun jenis tisu yang berlaku. Okay, so kita nak tengok yang pertama adalah alcohol fermentation. Kita nak tengok alcohol fermentation, fermentasi alkohol. Okay, what is alcohol fermentation? Okay, alcohol fermentation is incomplete breakdown of glucose to produce ethanol plus carbon dioxide plus energy. Okay, jadi produk utama dalam alcohol fermentation adalah ethanol. Okay, adalah ethanol dan juga side product dia adalah carbon dioxide dan juga tenaga. Jadi dia masih lagi incomplete breakdown. Jadi kenapa dinamakan sebagai alcohol fermentation? Okay, sebab dia menghasilkan alkohol iaitu ethanol. Okay, and then dia punya persamaan dia adalah okay, glucose, incomplete breakdown of glucose, dia akan menghasilkan ethanol, carbon dioxide dan juga energy. So energy ni kalau dalam bentuk kilojoule adalah 210 kilojoule. Kalau dalam bentuk molekul ATP-nya adalah 2 molekul of ATP. Okay, ini persamaan dia. Kenapa dia menghasilkan sedikit tenaga? Sebab sebahagian besar tenaga tu terkandung di dalam molekul ethanol. Okey. Seterusnya kita nak tengok fermentation dalam yeast. Apa beza fermentation dalam yeast dan juga apa beza fermentation yang berlaku di dalam yang ni yang fermentation, alcohol fermentation secara umum. Okey. Sekarang ni kita nak tengok apa yang berlaku di dalam yeast. Okey. Okey, so fermentation in yeast proses yang sama berlaku. Cuma kita nak tengok pelibatan aerobik dan juga anaerobic respiration. Okay, yeast ni very special. Dia boleh carries out both aerobic and anaerobic respiration. Dia boleh memilih. Dia nak jalankan aerobic respiration ke anaerobic respiration. Dan sebenarnya yeast ni lebih suka menjalankan anaerobic respiration. Why? Sebab yeast adalah microorganism. Okay, microorganism dan dia hanya memerlukan sejumlah tenaga yang sedikit saja. Jadi kalau aerobic respiration tadi dia menghasilkan 38 molekul of ATP. Sedangkan anaerobic respiration hanya menghasilkan 2 molekul of ATP. Jadi kalau dia hasilkan banyak sangat ATP, dia tak gunakan sepenuhnya. Jadi membazir. Jadi dia lebih suka menjalankan anaerobic respiration. Okay, so anaerobic respiration yang berlaku in yeast cell is called fermentation. Jadi
proses anaerobic respiration yang berlaku dalam yeast tu dinamakan sebagai fermentasi. Fermentasi ni kalau bahasa kita adalah penapaian. Buat tapai, nak menghasilkan tapai. Okay, and then the special about yeast, okay, yeast secretes an enzyme. Dia menghasilkan satu jenis enzim namanya zymase. Enzim zymase. So bila nampak perkataan zymase, maksudnya dia merujuk kepada yeast. Okay, so enzyme zymase which hydrolyzes glucose in the absence of oxygen to form ethanol, carbon dioxide and energy. Jadi yeast tu menukarkan glukos tadi kepada etanol dengan bantuan enzim zymase. Okay, so kita lihat persamaan dia untuk reaction fermentation in yeast. Okay, so kalau dalam fermentation yang asal tadi, persamaan yang mula-mula tadi, dia tak nyatakan nama enzim. Okay, so bila berlaku dalam yeast, ianya melibatkan enzim. So glucose, okay, C6H12O6, okay, with the help of enzyme zymase. Okay, sekejap. So di atas anak panah tu sepatutnya ada enzim zymase. Maksudnya dengan bantuan enzim zymase, barulah dia akan menghasilkan ethanol, carbon dioxide and also energy 210 kilojoule ataupun bersamaan dengan 2 molecule of ATP. Okey. So, apa tujuan enzim zymase? Dalam bab 5 kamu dah belajar tentang enzim. Okey. So, fungsi enzim adalah untuk speed up the process, the reaction in the cell. Jadi enzim zymase ni adalah untuk speeds up the fermentation process, untuk mempercepatkan proses penukaran glukos kepada etanol supaya yeast tadi dapat tenaga tu dengan cepat. Jadi tujuan dia adalah untuk dapatkan tenaga. Jadi alkohol dan juga karbon dioksida tu adalah hasil sampingan. Sebab dia tak guna alkohol tersebut. Okay, so the product of fermentation as carbon dioxide is used as a racing agent in baking bread, while ethanol is used to produce alcoholic drink such as wine and beer. Jadi produk fermentasi yang terhasil, okay, tenaga digunakan oleh yeast, tetapi manusia mempergunakan yeast tadi untuk menghasilkan, untuk membuat roti sebagai racing agent untuk menjadikan kek ataupun roti tu kembang. Sebab apa? Sebab ada gas carbon dioxide. Nak buat pau, nak buat donat, nak buat roti, digunakan yeast. Jadi gas karbon dioksida itulah yang menyebabkan adanya rongga-rongga di dalam roti ataupun kek tersebut. Okay, and then etanol yang terhasil di dalam proses fermentation ini juga digunakan dalam industri untuk menghasilkan wine dan juga beer, arak lah. Okay, kalau macam kita menggunakan fermentation in yeast, masyarakat Melayu dia gunakan untuk menghasilkan tapai. Ada tapai ubi, ada tapai beras ataupun pulut. Okay, dan kalau orang Jawa dia ada tempe. Tempe pun juga menggunakan fermentasi yeast. Okay, cuma bagi kita masyarakat Islam dan juga Melayu ni dia tak gunakan etanol tu. Okay, dia tak mempergunakan etanol tersebut. Okay, kalau orang dekat Sabah, Sarawak, dia ada tuak masam. Dia fermentasikan nira yang diperolehi daripada nipah ataupun kelapa untuk menghasilkan minuman seperti wine dan juga beer lah, sebagai minuman yang memabukkan. Jadi dia gunakan etanol dalam kes tersebut. Okay, so itu reaction yang berlaku dan juga kegunaan hasil daripada fermentation of yeast. Okay, itu yang pertama, alkohol fermentation yang berlaku di dalam yeast. Okay. Okay,
Seterusnya kita nak tengok fermentation in plant. Proses fermentasi yang berlaku di dalam sel tumbuhan, iaitu alkohol fermentation juga. Okey, yang berlaku di dalam pokok padi. Okey, jadi bila berlaku dalam sel lain, dia tak melibatkan enzim zymase lah. Sebab enzim zymase dihasilkan oleh yeast. Jadi apakah specialnya pokok padi? Okey, so fermentation in paddy plants. Okey, pokok padi ni sebab dia grow in waterlogged area. Dia hidup dekat kawasan yang mempunyai air yang bertakung. Okey, so akar-akar dia akan get less oxygen sebab dia tenggelam di dalam air. Jadi dia sukar untuk mendapatkan oksigen. So the root cells of the paddy plants will carry out alcohol fermentation. Bila ada air yang banyak, dia tenggelam, dia terpaksa menjalankan alcohol fermentation untuk dapatkan tenaga bagi meneruskan kehidupan. Okey, asalnya semua tumbuhan boleh jalankan proses alcohol fermentation bila akar dia tenggelam, contohnya bila banjir. Tetapi bagi pokok-pokok biasa, kalau tenggelam terlalu lama, alkohol akan terkumpul dan menyebabkan toksik. Okay, so ethanol produced in tissues is toxic to most plant. Bagi kebanyakan tumbuhan, okay, etanol yang terhasil itu akan menyebabkan toksik dan boleh membunuh sel akar itu sendiri ataupun sel-sel yang menjalankan alcohol fermentation. But the special of paddy plants is the cell of paddy plants have higher tolerance for ethanol compared to other species. Jadi sel-sel pada pokok padi ni mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap etanol berbanding dengan spesies yang lain. Why? Sebab apa? Sebab apa dia boleh tahan? Ada yang boleh jawab? Ainul macam nak jawab. Okey, semua tak tahu. Okey, sebab dia ada special enzyme. Kalau macam yeast tadi, dia ada enzim zymase. Okey, so pokok padi, dia ada alcohol dehydrogenase enzyme. Okey, so paddy plants will produce alcohol dehydrogenase enzyme. Kalau enzim zymase tadi, enzim zymase adalah untuk break down glucose into alcohol. But in paddy plants, enzim yang dihasilkan bukan untuk breakdown glukos kepada alkohol sebab memang dia boleh hasilkan dengan kehadiran enzim lain. Tetapi alkohol tu kalau berkumpul terlalu banyak akan menyebabkan toksik. Jadi untuk mengurangkan toksik sebab dia boleh membunuh sel, jadi paddy plants dia ada special enzim yang namanya alcohol dehydrogenase enzyme. So the function of this type of enzyme is to break down alcohol molecule into carbon dioxide. Jadi alkohol yang terkumpul dekat akar, dekat kawasan air yang bertakung tadi akan ditukarkan kepada karbon dioksida oleh alkohol dehydrogenase enzyme. Jadi lama kelamaan alkohol tu akan berkurang dan tiada sebab dah ditukarkan sepenuhnya kepada gas karbon dioksida. Sebab itulah pokok padi boleh survive. Sebab dia ada special enzyme. Okey, so selesai untuk alcohol fermentation yang melibatkan yang pertama adalah yeast, yang kedua melibatkan pokok padi. Jadi ada dua jenis enzim kat sini. Enzim zymase dan juga alcohol dehydrogenase enzyme. Itu yang kena ingat.